layo pa dyan kaayo. Diretso na ba? Ngayon, napasalamat sa mga itong major sponsors, Engineer Pangon, Mrs. Stan, Mountains Classic Estates, ABB Junction, Macon Elementary School, Madam Cassie Angelino, Norma Argiles, Gina Albios, and Sir Kyle Ramos from Office of Senator Bato. Okay, ready na ba ang next contestant? Ready na? Asa naman? Asa naman sila? Diba? Tangal siya, tinawon lang. Layon. Kung sa layon, hindi nakuha para dyan. Okay! Let's give it up to